प्रभु नारायण क्यों जन्म रे की पाप करी जे ए जन्म रे एते कष्ट पाउछि प्रभु ए फटा कपाल रे आउ केते दुख लिखिछन्ति प्रभु मो कन्या को जदि मु न पाए ताहले निर्लज जीवन को मु रखिबिनी प्रभु आउ ए निर्लज जीवन को मु रखिबिनी काहे केमिति अमंगल कथा गुडा को चिंता करूछ कहिला मो वैष्णवी मत एक छाड़ी कुआड़े चली गला तमर जदि किछि हो जाए ताहले मो बंची परिबिनी स्वामी बंची परिबि ए विजया अरे विलंबर हेले मध्य प्रभु नारायण आम दुख बुझीथिले केते पूजा आराधना करी पाइथिले कन्या रत्न थिए केते हस खुशी रे बीतुथिला जीवन अमर किंतु आम हस खुशी रे कहार नजर लागी गला विजया कहार नजर लागी गला ए मो पागलीटा केते ईश्वर विश्वास करिब मते लागुଛି आम वैष्णवी एठी कोठी तपस्या रत अछि देखिब से निश्चय मो कोलको धाई आसब आ से आसिले मु ताको सबुदिन पाई मो पाखरे साइति रखिबे नहीं से केबे भी हो आम कोल को फेरबनी विजया तमें से पछ कथा गुड़ाक भूली जाओ विजया अरे भूली जाओ से पछ कथा को केबिते भूली जेबी कहिला मधुल को मु केबिते भूली जेबी देखिबो स्वामी मधुल जे उठिथिले भी मते छाड़ी केबे भी रही परिबो मामा कहिबो पाखो से ठाई आसीबो औ से आसिले जय जय बम बम भोले भोला शंकर पितामर महाबली धर्चैर्य विष्णु भोला शंकर महादेव भोर चौठी लाभ सेठी पाब भमुनाथ भैरवरे महाकाल भैरव भैरव हम भैरव हमें कुह कुह तो गला कन्या वैष्णवी को क्यों ठाल लुचाई रखे छो आपे कुह राजा कुह विश्वास कर आम वैष्णवी केउठ अछि आमे जानिनी संधान ताहार काहे केते दिन ठार से हमको छाड़ी कुआडे चली जाइछि विश्वास कर हम विश्वास वो पूरी विश्वास करिबी गर्भधारिणी माता को हाय महारानी जदि तुम्हें बंचाई रखे चाह तुम सेवता सुंदर ताहले सत कही दियो क्यों थारे लुचाई रखे तुम कन्या वैष्णवी को नहले सबुदिन लिभि जीव तुम मधार सुंदर भांगी जीव तुम हजार शंख हमें दुनिया दंडरे सजीव तुम्हें गोटाए बेताबा आम सत कहूँ भैरव आम कन्यार सन्धान आम निकट नहीं आदि भी था ताहले तो आगरे केबे परिप्रकाश करी न राजा हमें कन्यार सन्धान न कहिले वो तुमको सबुदिन रक्ताक्त सबू करे मारू मारू मारी देवे हमें कुह राजा हमें कुह क्यों ठार लुचाई रखी तुम कन्या वैष्णवी को हमें कुह नहीं
ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛି ରାଜା, କେଉଁଠାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛ ତମ କନ୍ୟା ବୈଷ୍ଣବୀକୁ? କୁହ ରାଜା, ଆପେ କୁହ। ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ ଭୈରବ, ଆମ କନ୍ୟାର ସନ୍ଧାନ ଆମ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ନା? ତାହେଲେ ଦେଖ ମହାରାଣୀ, ଆରେ ଦେଖ ଏ ଅସ୍ତ୍ରରେ କିପରି ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛେ। ଆରେ ଦେଖ। ଛାଡ଼ିଦେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଯାଉ ମୋ ବୈଷ୍ଣବୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାହେଲେ ମୋ ବୈଷ୍ଣବୀ ରୂପଲିଆରେ ତୁ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବୁ। ପାଉଁଶ ହେଇଯିବୁ। ପାଉଁଶ? ଆରେ ତୁମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିବାକୁ ଦେବିନି, କାହିଁକି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ସେ ପାଷାଣ୍ଡୀ ବୈଷ୍ଣବୀ। ଆରେ ଯଦି ତୁମେ ଦୁଇଟା ମରିଯିବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସେ ବୈଷ୍ଣବୀ ଠାରୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମହାରାଜା, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିପାରେ, କାହିଁକି ନା ପିତା ମୋର ମହାବଳୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱମ ବଡ଼ ଶଙ୍କର ମହାଦେବ। ମୋର ଯୋଉଠି ଲାଭ ସେଇଠି ପାପ। ଭୌମନାଥ ଭୈରବରେ ମହାକାଳ ଭୈରବ। লোহরে লোহরে রাতে পাহেলা লোহরে। আরে তুমি দেখি পারুছ বিজয়া, এটি ভুল করি কিপরি পাউছে আমি নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। হে বিজয়া, সে নারায়ণপুর কুଆଡ଼େ ভক্ত ভাবগ্রাহী, ସେ କ'ଣ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜୟା? ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଲଖ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିବେ। ବିଜୟା, ତମେ ପରା ଏବେ କହିଲ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଯେବେ ଯେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ। ଆମ ପାଇଁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଆଉ ମୋ ବୈଷ୍ଣବୀକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ ମୋହରି କୋଳକୁ। ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ବିଜୟା, ସହିପାରୁନି ମୁଁ ଏ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମୋ ଦୁଃଖର ଭାରଟା ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ଆଖି ଦିଟା ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଲୁହ ସରୁନି।